on aya min be a jaabi man no kile karamo be teñni kala nya karamo ye daraja babala be ko karamo o bise ka jaabi wa ayote karamo man ba jaabi e fom karamo mako al arifu billahi al murshid ar ruhi الذي توفرت فيه الشروط الإرشادي توفرت فيه شروط الإرشاد الروحي ودون دبسك عن إجابة نخون ولو دونك دوغو كرامو تشانا ني كرامو باغلي فرانيونكا ابيك كيلندي توشيتا كلاما كرامو يا توبا تادرون كسروتسك نونو جابي آية دي بقرا كونو الرحمن على العرش استوى بيتسكو جابي تو بيكو كرامو وتعالى آية النور بيسكو جابي على سيري دكتور بادو يدانيك جمانا كوكا ayed akat noti chara doktoru tay no o willa kana siga so ne fe sokono ne minte doktori ne faqirullah de akunna na ika ayatun nuri korofonye nya nuru ayatun nuri korofai aba yere bulo abe youtube la o don chenindo ko ka bale bulon ka ke ji aka di brama dukudema mo ko se ka leçon soro parce que mbeta doctorat min kara o chamanye mbachere yorode mais éducation spirituelle o te kara doctorat chamana ibe docteur mi ka fo éducation spirituelle doctorat de matière de ay dani ko la o ka do bonere ma second femme anka arab jamana wala ni occidentaux jamado do éducation spirituelle o lut takara kuma te ka diplôme dama mais awni arabu jamana islamique jamana bawbe femme be fe diplôme be di mo la sharia ni fem rawde la ani dino usul fiqh na nyona wala médical éducation spirituelle à la longue connaissance d'Allah théologie ka diplôme di mola o doyara arabu jamana yere kan an islam jamana yere kan ne ben to ya kan kaba ko yawla nu ya me fana ka jabudi bo awbena on de ni kala ya sisa bo ne man nas ayre bo ni man ay betaroj masa ay karabu ko kacali man ko ngace ni ayay na ma jangante do ngatem ko de anguma kuma haramadin dikam donc ambeskri madin tag sini harmadin tabe damna de harmadin yere dali damna yorojuma folo fen damna debi ki debilo ibe mo batani ka be ki debi mu yatalo o i debi ni yelema mo de donala yae sayman de mande donala dongodo lokon karo yelema fukana bo endesane spermatozoïde kabola oni musoka ovule o ka do nyogona ka nyagami katla di damna ka ketla fla anifla ka ketla nani ka ketla woro segi ani segi nin tlalin akoro kabola kinyoni dondoni katani fo musoka olo dondala dondayna kani noro atoy ko alaq odi alaqa isa alaka mi men noro amna sena to be ko alaka ya sawa ni wati kera baram kanka ka abi noro la be balola abe soro ka donguru kana den sokono nasra dongono sokono abi dlo ayoro de la fin de be no ala be na adlo ngwasa kana bi akono beni mi yakana ta munumunu akono akato position kile nakwa ba absela ke ayoro min donere o ya dama secret ba werede ka bodi la sano ka commencer ka yelema ka ke suko kroni abe jido kono jini barlendo ala fe mashta jinke chogolo abe ko iblale mbi jikono ki datu ko dala yaro ambe ni ambla jikono kan datu ko dala mbeken besa mais ala kele be harama deni bla jikono yoro be datu ni ba kono ayre ka balo na ka nécessaire bede bo jina ala katlatu ni sa ka commencer ka fara nyokon kan ka bo jeliya position jeli bi chiko atende me iba jini ya jeli ka chala ko jeli jurnu chama mbala ka bola ka ke jeli ka bola ka ke sugo mursuni katla ka commencer ka kolo de lawla ko do ko kolo no dlana jurudo de bena kata jukorla la kana fu sanfe abe danyi kalaban tuguni ko fana bara chiko dula kalaban ka farikolo yoro bero bala ire bayet madula kungulo obe commencer otun ko akunku lembe tane laban ka kungulo bilibili babo ibaye kungulo ka bon katimi hali kono barani fari yoro beka jomi se ka dawla ni be ba kono i kungulo
o de bilibili il faut que to do maninde o bara do kulo ko ba se ka segre ah ouais ko be to ko sili kia parce que fana nanya fen ba ko namba anani ni gamba ah ni position koro ambe sebeni ko di ansege amba fe ka prier le mani fen be koro de bala o ka bola sa ka nya fima do kiyan ka fima do kiya jawo nya de lantode ah nun yoro ka yoron chinnimbo jawo nun lantolade bolo ni yoro ni ka kurun chinnimbo jawo bolo lantolade lawo ko ngelo fla sa ba yoro ba na tano lawo ko ngoro do ba chama chama bora yoko na ga o de yanye me yaba sura be tano abulu mo bonyo na folo ko cheka jugun lawo ko ndama dron bolo be bonyo na dron katle la ilaha illallah hidlan ni chugo na tan dondoni ya sura ye kolo dlan ka sura ka sugo dlan kolo la ka sura ka ta nyada oni bolo kala oni fen bo kono bara be bo kolo be munu fambe ni sugo ye ka sura ka dayele da chini no ye muso da chini ye hal ne ki bolo ko ni do e bolo do ko na ka gele bi ya fama dembe bo yo mi fe hal ne ki bolo do ta ko aka gele ayi ko ke mananye ka dayele ka den kungulo nyuni kana jomba nyuna kana abawa docteur bi jore ka ala makono ala ka puissance de ba digi ina foni motara nyegena ne bina bana ko taka puissance mi ba digi de o puissance jomba lo anta fala tanu no te natu mi de no tori kono karo da mo besa mais a dungo da bi de me ka boy ta fala alhamdulillah donc dimbe bo don ngoloni be bo don ka bo docteur silime ka makono fa ka se kam madro ba fa alhamdulillah serantama bi bulu da kanji ko donne ka yamna don ala fana ko ne intake a toba wiri bulu ya dore ba sama ori ba sama donne min ba sama ka boka na dawma o ya awye isa sira ko ni fuma fa fana ka utake ani ala chebe tende ite se ka minke ne ala be jonoye menye mi se kiye ifana ka jonoye do ba sama don ka negen don ka sun abena don kanama te kana ka bulu mu deni sama ko fana bon desana musu docteur be ne gesa kam deni sama barani ko tege dembe bo ay borom don kule ya ka be kasi babo korolo ka boral lafiya sokono mo dembe so min kono ni yani ni ka tafe ka boy akadamu ya be aka nécessaire be aba be soroyi dunia duskasi ba mimbe a kelem petisi alema nécessaire atafe ka boy abada abe commencer ka boy kana dina ko do be kasi di damna kasi ko ko nana nyani sokono nyana kasi sokono nana duskasi sokono nana janfa sokono nana bana sokono nana saya sokono nana kojugu façon be dinam kono sokono kasi ko kanga sorode na mirila ala a bo chugo fle kana dina kono ala betla kana do mani ama ala te so ka ke biliba yorla de nawo ko rambe dabaya damna ban long anda ka bon ko jugu harama din dakabu abi doya de katlaki bo fede min ka do ka tem hali aka to abi ko spermatozoïde ama harama din sabaji ko nunji uté sabaji ha anyo million yemi fa chara ni ko million malon client keme flawa we fendo fo livinu kono betla kana fawye ne be to ka fo million keme chama o chama ne be sabaji kono o kelempe de be ke eye ka yirla ka fuite foye do manun ka do manin ko ede be na ke mbini bunya ka bunya nin ki ka ne manin kalfima ibini kaman ko ta ne wa no aki akela ka ya fasa non ne de chantage non je signe ga différence e joigné ne ben fambe le mo be doya ina idan na chugomina ina na fana be le manga tab kaburu ko no chugomina ka tikuru ki dama etu mi ba ko no chugomina etu ndale mi ba ko no chugomina ebetla ka do kaburu ko no ki law chugolande sana skay eti mirina e bi mirina de be ko ci baya dabla donc an be ka ko mawde kambi mais question tara mi fait question yele tere antora kambe ko mande ka tara nani ala ko kono parce que c'est ka ta ala ko ko non c'est ka ta ala ko ala de akeo po awbe nte jigila ko suminde be karana fambe kam nan do monima ko jili simile neto ka abada men ta fo munum bakan ku kalon tiga wala filan ko wajuli kono mo la gosi ntake ma nyemi choisi o foli ken hal no glera mbofo parce que na kera tiya ni dina lafa na kera fa be ya fa na alafe
mais a ka kɛ fili a bɛ se ka kɛ mais a ka gɛlɛn dɛ n t'a fɔ n tɛ fili mais a ka gɛlɛn pourquoi a ka gɛlɛn parce que n tɛ fɛn de fɔ n'i ma basé preuve kan ala ko ta wala ala kira ko ta n'i y'a ye fili la dɔrɔn i ka idée dɔrɔn fɔ i ma basé ala ka kuma kan i ma basé ala kira ka kuma kan i ma y'an kumana nɔrɔ kan nɔrɔ munumunen bɛ an y'a bɛ kuranna a y'a d'aw ma ka tila ka dɔ in hadisa d'aw ma hijabuhu nur hijabu dira nomo hadisa dira alhamdulillah donc minnu bɛ nin fɔ la i y'a faamu o ko jelikuru sinbilen n'a fɔra k'an bɔra jelikuru sinbilen na i b'o kɔrɔ lɔn o kɔrɔ ye k'an bɔra su de la quoi jeli kɛnɛ yan'a ka sinbi o de ye nimafɛn ye a bɛ se k'a fɔ an bɔra o de la mais jeli n'a sinbira o kɔrɔ ye k'a sara de ni hadamaden sara dɔrɔn o kɔrɔ ye jeli sinbira de parce que kɛlɛ ka baara de ye ka jeli circuler farikolo kɔnɔ a kɛnɛ a kalama o de ye ɲɛnamaya ye o de y'a to i bɛ mouvement kɛ mais ni jeli sinbira dɔrɔn i bɛ sa donc n'a fɔra k'an bɔra jeli sinbilen na dɔrɔn o kɔrɔ an bɔra su de la bon min fana k'a fɔ fana an bɔra jeni tɔni la fo k'a walawala denyɛrɛnin bɛ kɛ ji dɔ de kɔnɔ datugunen bɛ ji dɔ de kɔnɔ a tununnen b'a kɔnɔ ji ni jelisiranin dama damani b'a la i y'a faamu jelisiranin caman b'a la i y'a faamu o de y'a to u b'a fɔ ma ko jeli tɔmi n'o tɛ ni jeli tɔmi yɛrɛ bɛ bɔ n'a yɛrɛ a n'o cogo tɛ kelen ye dɛ nin kuma in fɔ ka gɛlɛn dɛ parce que maa min ye recherche kɛ hadamaden ye nasira la ka taa fo a profond na ka taa fɔ a yɔrɔ misɛnninw na a nana cogo minnu na n'o ko bɛ kuma kan ani maa min bɛ kuma kan sanfɛla la ko tafsiriw ko tan o tɛ kelen ye dɛ anw y'an jiyɛrɛ fo dɔgɔtɔrɔba minnu sera ka hadamaden ka hakika ɲɛɲini k'a lɔn u ka livre lɔn ka a dɔw bɔ k'a yira mɔgɔw la barajiba de b'o la u ka taa livre in ɲini nin kɔni y'a dɔ ye nin tɔgɔ ye ko hadal insan nin hadamaden dilanna cogo o cogo nin b'a walawala n'a ko n ka hali a fɛ dama dama photocopie ka yira aw la aw b'a ye n'an bɛ se k'a expliquer i b'a fɔ an ye bon aw ye muso ye a kɔnɔ ta fɔlɔ fɔlɔ den n'a harijɛgɛ tɛ labɛn de ya den n'a harijɛgɛ de bɛ na a y'a sin filɛ kɔnɔ bɛ taa sin dɔɔni bɛ na voilà mais a ka dɔgɔ n'a taara ɲɛfɛ tile dama dama wala lɔgɔkun dama dɔ bɛ fara kɔnɔ bonya kan dɔ bɛ fara sin kan n'a taara ɲɛfɛ lɔgɔkun dama dɔ bɛ fara kɔnɔbara bonya kan dɔ bɛ fara sin kan aw ye sin ye nɔnɔ kan n'a taara se fo yan kɔnɔ ma bonya wa aw m'a ye sin fana cayara dɔɔni nin ye kabakoya dɔ de min nati dunan kɔnɔ k'i ni harijɛgɛ nati ɲɔgɔn fɛ jɔn bɛ se ka kɛ ni ala tɛ aw y'a ye n'a sera fo yan yala kɔnɔ bonyana kosɛbɛ aw m'a ye sin bonyana ni kɔnɔ bonyana fo ka taa se nin ma hadamaden dafara a kɔnɔ a y'a sɔrɔ sin caman bilala a ɲɛ a dimanba a jɛmanba farajɛw bɛ biberon fɛn fɛn dilan n'i y'a fara ɲɔgɔn kan hadamaden sin kelen ka fisa bɛɛ ye u tɛ se k'a ɲɔgɔn dilan farajɛw tɛ se ka muso bɛ sin min di den ma duniya docteur bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan penseur ba mana fara ɲɔgɔn kan farajɛ bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan u tɛ se hali ka a tɔpini kelen dilan nin ye kuma kura dɔ de ye a tɔpini kelen quoi sin min bɛ bamuso kɔnɔ e k'a tɔpi dɔrɔn k'a fɔ faransi ni anglais dunan fan bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan arabu jamanaw farafin jamanaw an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'an b'a ɲɔgɔn dilan u tɛ se ne de y'a fɔ preuve de bɛ n bolo a la o preuve f'aw ye han fɛn fɛn bɔra hadamaden na farajɛ se ka ɲɔgɔn dilan ayi a bɛɛ hali kunsigi dunan bɛɛ bɛ jɛ o tɛ se ka dilan i sugunɛji fo ka taa dɔw de se ka dilan i jeli tɔpini kelen dɔrɔn jeli hadamaden jeli la duniya bɛɛ bɛ jɛ o tɛ se ka dilan k'o preuve d'aw ma aw ma ye don o don dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ a ye nana aw ka s'a ɲɛ wa a ye na ni joli ye a ye na ni joli ye a kɔnɔ banabagatɔw dɛmɛ k'u kisi saya ma o tɛ fɔla don o don wa dɔgɔtɔrɔw aw tɛ se ka jeli dilan faransi b'a kɛra ameriki b'a kɛra arabu jamana bɛɛ b'a kɛra dɔgɔtɔrɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a ye nana aw jeli ye lɔnnikɛlabaw pasɛrɛba puissance ba minnu bɛ dunan kɔnɔ mun na u dɛsɛra ka jeli dilan question filɛ nin ye a ye jaabi di kɛ jaabi min b'a la o b'a lɔn wa aw k'aw ye puissance tigi ye aw ka puissance ye dɔgɔman de n'aw y'a suma ala ka puissance ma aw ka puissance bɛ bɔ tɔw de ta ye n'o ye hadamadenw ka dunan kɔnɔ mɛ n'aw y'a suma puissance belebeleba tigi ma a filɛ hali a ka jeli tɔni kelen pe dɔrɔn
audna bébé dje autise kadla donc puissance bilebele de dogolembe ni non ateye mabeya nodi aka fen fula bulo fambe ni nyin kelen petnya na foka tadna wuli dina faraje bébé dje o se ka nyin dlan la to de se ka fo ba mabe o be nyin kula do an ni na yo na nyin na ba ka fo makaran fo le takran o be nyin sure dlan ka dawma asu ame nyin nyana madima ni nyana ma hadni gusay ta ba santi no be nyin min di ma iba gusika hal tasma kala talo ka fa mbala iya kuma ne yawa haram ba din ka tay kuma fo sin fo ital ko faraje o bisa kadla o kora di mai ala pis aya fo abun da fo ka caya pisansi bele do de dolembe ni de haqiqa mtewli abada abanka ko be kalama anya bana ali banka ko be nyana bola an ka nécessaire be ali de ba bedilama atoye bon an ka to bla pis ko puta fa ka to me o ya to yele maka ke nature mais il y a kuma bade farafin bin corriger ayta école bawla aw ka ta dukure mi fo ka bla keneka yali an ka fo nature ma puissance wala an ka fo nature juma nyet nyere mfle ka loni kala million que me chama de habitants wani ala sonna be to entendre de preuve de keneka hadi ka ta orienté e be fen nya be puissance di sida virusu nana mina na puissance te ama mo dabari banwa usera ka nyoni ba ngugirna ko beta kapoto de lanko ka kumbi aya kumba kana se kana don a virusu million joli ay milliard joli aw sera ka boro fo puissance ba de be abe kanga kuma fe ko se tawiye min be ka kuma fe ayaw korse se tawiye aw se mundela ka be bana fambe fe ama me bana bere adore blakana o dimani ebola o fana na yugu fambe o fana puissance de puissance koro puissance koro min be se ka fendo kila ite se ka wuli o koro aka fanga ka boye ka kodo kila isego tala ite ka tigi nyangi ita tigi yoro la kuma tigi bi tasarala ba bonen fana se ka yele ma fone ayre ya wuli watini o de puissance ye bien puissance ye min seri la ou bien adum ba to da ko nature muere kanka bla pewdu ko ka manka fo parce que loni kuma yere te quoi ni ko minu ka lebe livre wa do mene bolo yanno livre bele la nyon ka do na yere kono mbabie na dri ba to ko taka na be munu itaye taw flado nere ye duna munu ko mba nyini masse ka soro nye tom kele pede soro flane hali sini masoro nye mo ko chikata jamana wala fambe masoro e kata madda fla nature mofle abse ka page bisa ba diba madala ijigi bete ba dab na c'est-à-dire man nature ko re ka dabla harama do fara jengo ko dlani de ku ba don ko ngolola nin kan ka bla selamo kan kan bla ay fo ko puissance il va faut puissance de ko puissance be yelike nature te yelike puissance be melike nature te melike puissance ni babulo nature ni tabulo c'est-à-dire nature yere foy de tabulo hakli tabulo est-ce que hakli madlan mais puissance do ko puissance de sera ka hakli de la ka ni de la ka kabako de la ka fembe de la fembe sera ka fembe la mo se ka min de la o to ko a o de puissance mais pourquoi on to da ko ni nature de ni fem ba fem nun dali ka gele kat mi fem bekan ko ni nature do de la ka so nature ne rek ni pe bien nature la et la fin de nature là. Afo pourquoi? Parce que il y a des cougnati pas nature ko c'est ka fin de la terminer. Dans le risque comme ay nature kuma la. Hein? Ay tabula ko be nature ma fem no yashi ka be kuma la. Aw yashi ka be kuma la. Ay ku be modike. Na de be tasuma do wula ko na la fa dan. Ma ko nature no. Ay fo de kanka na nature jeti c'est un aseka tasuma fa hawo. Ni nature tum c'est tumbai avec tasma fara tout c'est faux de nature te tient mi yo de puissance voilà et puis anyabo de la keneka pourquoi ni fait choisir ba ko pawe preuve encore puissance pourquoi parce que anyabo de la keneka ni yo fa muera voilà ba aw yaye ala be keneka wala te keneka ni lankana eni harjige afle muso kono tafle damna fleni sinti commence à sen nungoni non a commencé à la donner abena seyat mamina do faire la nonoka
abina se yat mamina do nya den formera do farla nono ka fuka ke bilbaye abina se yat mamina yaye atura abotma sera nono fara sin fara nono la ni nati dina kono ni harjege fana bena Allah foto be mbole yan de rani bi to abakono ala ba diga abak to ka taw ate seminare ka do ada kono dron e bo korolo ko kala dege simila yana ka wulu abe wolo dron abe yasi dala sina ka dakala rasul ala ala diga la kabna mana dina kono anta fo la ilaha illa Allah Allahu akbar ayafo la ilaha illa Allah Allahu akbar boni wasara note photo to be na kan ka do yira am se ko yira yana ga kuma jabi bon ametemi elega question jabi ma e ma foko to nande ba kono wa to nande ba kono o e san fela di note duru de ba kono bara so la binga ci ni research ke la ba de adla ka conference ba do ke ayambe ifite kataka conférence keneka akumana étoile di Salomon sekiro di kamo madri ka femu me ado ayo chamandi ala ka sonni do ayo ngule akeneka do me bibina ala ka fana sona karamo mi bi karamo kacha alhamdulillah ayre ya atara rom na ayre balo ala ka mbele jilen kanda 600 ayen kali minke munde be ni gawo ko huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin bese ka kuma ni kande ibe qur'ane korofa katimi ni sira ibe tiriya jona de ni karano ko bi ni ka dore yere bese amanno wala to afara karamo aya to anga tanye fe karana ne ka kuma ifamba e kambe dusu boranka karanke parce que walde unde ban nan mena anka jafui anka londi mooma ni na karanke fembi ko ngolo ko ne bodo di mooma mo be na dele ki biso kuma la ko jugu mo be dala do be poisonné. C'est très dangereux. Il faut qu'il y ait 40 de mo kayi segere me 40 no fe livre chama ibe kan ka bekran ka ke ka sofa hotere ka ke ka sofa ka tlay bolo no ba bela o de toy ko 40 ka tla ka ke ala kama huwa amba damna inde ima son ko jate iko al awwal ya awwal de jate huwa koro huwa bi jate mi ba lonwa ko nin tonu ibe to nani mi fo olu fana be ka do de yirila olu to ko bere olu be kan ka do de yirila o ye do jumanye ko huwa ale fenlom bali fenlom bali ajati telon abe yandewa o telon abe yoro de kono wa aya ate yoro ale te yoro kono ale o jonye Allahu yere jatiba min dogole me mondu bema nyopa ye a dogole ndu mondu bema ni kuma kuraw de me haqiqa de pebu de bambolala nya fa yonko salafu yere ya siriya salafu ko Allahu ba'inun an khalqihi ubakara ko livru kono malu ta ko rasidu bantalo utafo wallu kono ka caya ka sura sebeni be ato kare shashike de be mi fola o yo siriya ni kuma fo be preuve laka ne ko den ko belebele min ba damma ani mondu te nyonka odo bena fo adogo kan ale abena fo parce que bi kuma kala nu kacha quoi ni kuma di mo ma minte mi mata fo nyefa bi nyaami fo mo fo kata yeye bena fo ala dogo kana me nyon fe imana ta yororo wa huwa ma'akum aina ma kuntum ana be nyon fe e ko anante nyon fe ka ba damma bon bena fo karamo dogo ya jaga fillah fo ni o ken salen ko fe yo def yem ko ge jabi o kan jabi joro ga ni gassa wa fo kaya hayni fo c'est pas vrai hayni fo c'est pas vrai aya fo nyana bani jabi babela kelente na ma jabi na jabi de sandron be convaincu mais chama mbisiran sisa ka to folanga to fakasa hayni fo mai erere ni di bolu ba ered la nimi au se ka jabi ne se ka jabi da abeda ka kumala kani kuma fila an ko sanku ala gati ba damma mondu be ba damma ala dingo qur'an ko wa huwa ma'akum aina ma kuntum naw be nyon fo man kay yororo ibe jadu make tafsir tigu olu ma so kan ala ko anambe nyon fo ma koro ko o ko ala nambe nyon fo akase nambe nyon fo ambe yororo akase amba akase kono amana kay yororo anaka lolu be nyon fo abambe kalama way ma'iyatu amay naw be nyon fo généralement oyeni tumara ba fo naw be nyon fo way waliyuye annabi baw ala kira ani abubakar boto makka kata madina bokur wo kono ala kira ko abubakar ma la tahzan inna allaha ma'ana
ikana dusu kasi ina be ala na be ɲɔgɔn fɛ bon o maaya tɛ lɔnni dɔrɔn ye dɛ n'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ baw ka ko bɛ kalama aw bɛɛ bɛ ka so kɔnɔ se kɔnɔ o to ye de o ye général de hadamaden bɛɛ bɛ ala ka maaya kɔnɔ baw bɛɛ kalama aw bɛ ka lɔnni kɔnɔ aw bɛ ka se kɔnɔ donc n'aw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ o yɔrɔ la n'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ o yɔrɔ la mais maaya khasa bɛ n'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ a kɛrɛkɛrɛnlen o to ye de i n'a fɔ nin abubakar ani alakira ko abubakar ma la tahzan kana dusu kasi inna allah ala masam ko allah ma'ana ana me ɲɔgɔn fɛ o tɛ lɔnni ta ye dɛ o ni don tɛ kelen ye n b'aw ko kalama n'aw aw ni ka se bɛ ɲɔgɔn fɛ o to ye dɛ o ye dɛmɛli de an n'a ka dɛmɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ voilà jugu tɛ san na an n'a ka dɛmɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ an n'a ka tangali bɛ ɲɔgɔn fɛ ani k'an défense ta ani k'an protéger an bɔ an n'o de ɲɔgɔn kɔnɔ san o ni don tɛ kelen ye donc jugu tɛ na san na o de y'a to abubakar ko abubakar ko alakira ma o filɛ nin ye da la alakira n'u y'u kunbiri san dɔrɔn o b'an ye a ye nin de fɔ juguw b'an nɔfɛ o filɛ kuru an bɛ fɔ kuru sanfɛ kuru kɔrɔ o filɛ taama la an ɲɛ b'u sen na n'a kelen ɲɛ biri dɔrɔn o b'an ɲɛ alakira ko abubakar ma la tahzan inna allaha ma'ana an fana ta ye kuranɛ durusi de ne fana ni aya in ta k'an ka problème caman ɲɛnabɔ n ka cɛ mɔgɔ t'o f'an ye o an bɛ kuranɛ kalan de n ka cɛ secret bɛ yɔrɔ min na ni tindilama ye kana jɔrɔ ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn m'u sɔrɔ e fana tun ta ye fɛn k'i fana sɔrɔ hakili ma k'i ta kɛ cogo de fɛn bɛɛ tɛ kɔlɔsili de ye ni yɔrɔ ni faamu donc huwa an bɛna bɔ ɲɔgɔn na sisan huwa yɛrɛ kɔrɔ ye min ani maa si tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ m'a ye yan abubakar nin ta amina o ni ala ka dɛmɛ de bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye ala ka sifatu ye bon ala ka sifatu fana ala ye n'i y'a fɔra k'aw ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ parce que ala ka attribut ninnu o fana ye ala de ye n'a ko aw ni ka dɛmɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ ala ka dɛmɛ o ye ala de ye n'a ko aw ni ka lɔnni bɛ ɲɔgɔn fɛ lɔnni ye ala de ye ala ye alimu de ye ala ye lɔnni de ye voilà i y'a faamu wa n'a ko aw ni ka tangali bɛ ɲɔgɔn fɛ ala ye salamu de ye ala ye kisi masa de ye donc aw ni bɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka sifatu ye ni ka mankutu ye ni ka attribut de ye aw ni tɛ ɲɔgɔn fɛ ni yɛrɛ jaati ye fo ka fila bɔ ɲɔgɔn na n'o ye tan den ye sa ko nana ayaw karan i bɛ ɲagami dukuri filila a ŋaɲa k'a sɔrɔ n bɛ sa n y'a dilan sisan a dilanna sisan wala ma faamu a ka gɛlɛn de lɔnnikɛlabaw de b'a faamu n'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ façon fila de ala a n'a ka attribut a ka mankutu nin fana ye ala de ye mais ala jaati tɛ i n'a fɔ e ɲa o t'i ka mankutu de ye parce que i bɛ yeli kɛ wa mais o t'i yɛrɛ jaati ye e da o t'i yɛrɛ dɔ de ye wa parce que i bɛ kuma mais est ce que i jaati don i bolo o t'i ka mankutu de ye ko bolo b'a la o ye jaati de ye wa sen o t'i la wa o ye e jaati de ye wa o ye mankutu de donc ala bɛ a ka mankutu bɛ bon mankutu tɛ ala jaati ye mais ala fana don parce que n'a t'i la i tɛ dafa ala fana y'a ka mankutu ta la ka ala tɛ dafa ala ko alhayu ɲɛnamaya masa o masa min hayu tɛ ɲɛnama t'a salen dɔ jɔn bɛ sɔrɔ yen su tɛ bɔ mɔgɔ ka ko kalama donc mun de y'a kɛ ala y'a dafa c'est parce que a ɲɛnama de don a bɛ mɛnli kɛ a bɛ yeli kɛ ala y'a mankutu dafalen b'a la o de y'a to a tɔgɔra fɔ ko ala y'a mankutu n'o t'a la a tɛ f'a ma ala nin kuma ka girin dɛ n bɛ e kɛntɛ e b'a faamu n bɛ tɔn de ma sisan nɔ donc ala jaati a n'a ka mankutu n'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ nin ka mankutu ye mais an tɛ ɲɔgɔn fɛ nin jaati ye ne jaati b'a dan ma monde bɛɛ b'a dan ma an tɛ ɲɔgɔn kan n ka daliya ye min y'a fɔ aw ye sisan n k'i ma ko salafiw yɛrɛ fɛ yen u ko alahu ba'inun an khalqi a bɛ se ka kɛ caman b'a kɛra a kɔrɔ de b'u sɛgɛn man t'a la alahu ala ba'inun a bɔlen don an khalqihi a n'a ka danfɛnw kan o tɛ ɲɔgɔn kan ala b'a dan ma olu b'u dan ma olu bɛ yɔrɔ jumɛn o bɛ espace de kɔnɔ ani temps kɔnɔ danfɛnw bɛ espace ni temps de kɔnɔ fo yɔrɔ dɔ de ka dilan danfɛnw bɛ bila kɔnɔ et puis dan ka k'a la nin waati in na ka taa ban nin waati in na mais ala ale tɛ espace kɔnɔ a tɛ dan a tɛ pan kɔnɔ a bɛ mun de kɔnɔ an b'a fɔ e ni ne fo ka temps sa an t'o lɔn ne ko pourquoi an t'a lɔn pourquoi de ka ɲi fɛn bɛɛ la koyi pourquoi karamɔgɔ ko de an tɛ se ka ala jaati a bɛ fɛn de kɔnɔ wa a tɛ fɛn kɔnɔ wa tan b'a fɛ wa tan t'a fɛ yen an k'o tɛ se ka kɛ e ka preuve ye doko de o ye jumɛn ye débat de ka ɲi i débat daminɛ mɔgɔ kunfin bɛɛ b'a fɔ alihamudulilayi karankɛla de b'a fɔ alihamudulilayi ka tɛmɛ a bɛɛ kan
mɔgɔ to ɲagaminen fɛn de la bɛɛ bɛ diɲɛ ye ala ko bɛ tiɲɛ bɛ lɔn sisan débat dɔrɔn de bɔ kɛ ni débat ma daminɛ aw k'a lɔn an bɛ to fili kɔnɔ fo ka taa sa karamɔgɔ mana kuma an b'a fɔ ta de tiɲɛ ye min mana kuma min dan o ta bɛ kuma ye min mana kuma i dalen min na i b'a fɔ o de ta ye tiɲɛ ye n'u fila sigira de wala dɔ in bɛ dɔ in ka jaabi mɛn dɔ in bɛ dɔ in ka jaabi mɛn a bɛ fɔ n bɛ n ta di ma i fana bɛ n ta di ma o ye jumɛn ye a ne nin bɛ débat la i yɔrɔ dɔ fɔ nin ye tiɲɛ la n tun ma kuranɛ aya ye n ye lɔnni sɔrɔ o tɛ wa n tun ma yɔrɔ ye mɛ ne fana ye preuve dɔ d'i ma ja i fana mɛnna kuma la e tun m'o aya ye i b'i ka kɔrɔlen bila wajibi débat kɔrɔ de ko n b'i sɔn i fana bɛ n sɔn karamɔgɔ kan ka wuli ka kɛ su ani tile ne ye débat min kɛ bibi in na fɛn fɛn ye mugan ani kɔ ye a bɛ t'a la débat tɛ kɛ la est ce que a y'a faamu ala bɛ kɛ caman ɲɛ o yɛrɛ don sufiw de fɛ i bɛ fɛ ka taa ni sufiw ka kuma b'a dɔ kɔnɔ dɛ yala mɔgɔ min bɛ ala lɔn ka sufiw m'a fɔ an ka bi sufiw dɛ kabini sisan an ka kuma fɔ k'a walawala voilà parce que kuma ka gɛlɛn n'i ko sufi dɔrɔn mɔgɔ hakili bɛ taa an ka bi sufiw de la an bɛ min fɔ la an ka bi sufi sɔgɔ ɲɛnabɔ wa u ni ala cɛ o tulo b'an na e ni ala cɛ o bɛ se ka nin ɲɛnabɔ wa sufi de maa bɛ se ka kuma ye ni aya giriman ba min bɛ kuranɛ kɔnɔ k'a jukɔrɔla tɛntɛn k'a d'i ma aya arrahman alal arshi istawa a b'a walawala k'a d'i ma allahu nuru samawati wal ard a bɛ taa f'a profond ka sekere bɔ k'a d'i ma o de tɔgɔ ye ko almursidu ruhiyu alladhi tawafarat fihi الشروط العلمي مما يتعلق بالعلوم والعمل بالعلوم والإخلاص لله رب العالمين non n'an ko sufi waati bɛɛ an bɛ seku baw de ɲɔgɔnna ma i y'a faamu de ala ibnu sunna sira fɛ ibnu qayyim o y'a dɔ ye mais ibnu qayyim sira ni aya in ma a y'i méfier aw bɛ jɔ an farafinw ma attention a y'u ka livre da o tɛ fɛrɛ ne bɛ min fɔ la o tɛ fɛrɛ k'i da dɔn o bɛ siran a ye taa filɛ ibnu qayyim y'a kɔrɔfɔ cogo min na a n'an y'a kɔrɔfɔ cogo min na différence ba bɛ ɲɔgɔn cɛ farafinya t'a la koyi an bɛ baara dɔ de k'an talen kɔfɛ a bɛ na lɔn ala k'an kisi waso de ma fɛn caman bɛ yen n'i y'an b'a di an bɛ siran waso yɔrɔ de la mais ala ye nɛɛma min k'i ye k'ala kalifana n'i ma kɛ tɔgɔ ɲini kama a bɛ daga wa amma bi ni'mati rabbika ala ye nɛɛma min k'i ye fa hadis muhamad a fɔ mɔgɔw k'a mɛn o tɛ waso ye n ye min k'i ye hɛrɛ b'a la n'i ma kɛ tɔw ye a fɔ mɔgɔw k'a mɛn kojugu tɛ n'i y'a kɛ tɔgɔ ɲini kama o de ye kojugu ye voilà e yɛrɛ k'a filɛ nin verset nin kɔrɔ batara tɛ no caman b'a kɛra dɔrɔn ka tɛmɛ alahu ala huwal awwalu ale de ye fɔlɔ ye huwal akhiru ale de ye laban ye wal zahiru ale de bɛ kɛnɛ kan wal batinu k'a sɔrɔ a bɛ kɛnɛ kan o kɔrɔ a dogolen bɛ laɲini jumɛn de b'o la ale de ye fɔlɔ ye pourquoi ale de bɛ laban ye mun o kuma in kɔrɔ f'i ka taa nɔ waliyutubaw de fɛ u ka ca u bɛ dunan fan bɛɛ n'i taara Égypte n taara n y'a caman ye n'i taara Maroc fana a camanba de fana bɛ yen i bɛ seikuba sigilen a n'a gosi i bɛ nin question posé a kun a bɛ jɛmanw ta ka bɔ a kɔnɔ k'a d'i ma i b'a fɔ ala ka n da ma nin mɛn an ka jamana ka bada ha wal awwal wal akhir kɔrɔ i ye koba fɔ nin yɛrɛ i y'an ka thème bɛɛ jɔ a bɛ ban kan to nin de kan sisan an bɛna daminɛ an ye huwa f'aw ye huwa o kɔrɔ ala ja allahu jaati min dogolen bɛ a dogolen bɛ monde bɛɛ ma ni ala ye puissance dɔ di monde bɛɛ ma occidentaux b'a la arabuw b'a la waliyuw b'a la anabiw b'a la hadamaden bɛɛ ko ka taa ala jaati ɲini u bɛ monde ala y'a se k'u ye ka taa monde fan bɛɛ u tɛ ala ye u tɛ ala jaati ye komi yɛrɛ jaati i ye ne ye cogo min ta parce que hali ne jaati tɛ yen kuma tɛ ala jaati e fana jaati tɛ yen o de kuma ninnu ka gɛlɛn quoi fɛn jaati tɛ yen kuma tɛ ala jaati e jaati tɛ yen ni de ya a bɛ ye wa ne jaati tɛ ni de ye wa n bɛ ye wa e jaati yɔrɔ jumɛn i ni tɛ wa e b'a ye wa ala jaati bɛ se k'a ye cogo di e ma se k'i yɛrɛ jaati ye f'e b'a fɔ mɔgɔ ma n ye ala ye n ye ala ye hali t'a fɔ n y'a ye sogo la fana ko n ye ala ye ko dɔw b'a fɔ n bɛ ala yɛrɛ yɛrɛ mɔgɔw la n den san dɛ ni dɔw bɛ se ka kuma karamɔgɔbaw ɲɛna hinɛ bɛ i bɛ kɛ kalanden ye e ma se k'i yɛrɛ ye fɔlɔ i bɛ sa ye n'i t'a ye o de dun y'i tiɲɛ ye i bɛ filɛli min kɛ la nin de b'a kɛ la i bɛ mɛnli min kɛ la nin de b'a kɛ la i bɛ kuma min kɛ la nin de b'a kɛ la i bɛ lamɛnli minnu kɛra nin de b'a kɛ la farikolo kɔnɔna circulation minnu bɛ yen jeliw bɛ circuler farikolo yɔrɔ fɛn fɛn n'a b'a ka baara kɛ la nin de b'a bɛɛ kɛ la ni hadamaden sara o kɔrɔ ye nin de bɔra i b'a ye ɲɛ bɛ to bosolen a tɛ yeli kɛ o kɔrɔ ye min tun bɛ yeli kɛra a taara ɲɛkisɛ tɛ tulo bɛ to bosolen a tɛ mɛnli kɛ o kɔrɔ ye min tun bɛ mɛnli kɛra a taara tulo tɛ mɛnli kɛ tugun da bɛ to ten a tɛ se ka kuma o kɔrɔ ye min tun bɛ kuma la a taara i t'i yɛrɛ ye e k'i bɛ ala ye kuma ye i yɛrɛ kan i b'i yɛrɛ ye o jaabi di mɔgɔ ma i ni finman dɔn kelen e bɛ se i ni jɛman de dɔn
aka jande wa aka surunde wa bileman de don wa yelenguma de don wa jema de don wa fokati sayti re nilo la ilaha illallah غيبت عنك ذاتك فلا تدري حقيقة نفسك يا عبدي يرجعتي نودو إما فكاتي ستير لون يبي دبالة كيف نيرا مولا إما سكيرا يرا مولا إنيرا مولا كي كرباليا مين نعا كرانكي هو ناكرو أيا فهمون ينفو هو إمي الله جاتي من دولمبه أتي ما فو الله تقول نافع يقول الله فانفلا دي الله مولا الله كرو وتو المسمى دولمبي على دولمبا على جاتي من بي نا دولمبه نا تي موندو بيباني نوتاي باسكو براجي دي بون نيونجي ايوا اكون براجي بي اني سوجي سيسا bo baraji suru fana illa harace baraji de nyoje sisa den na baba kono baraji de ana ga dunani ce den muna kumbo domina okora na baraji fulana kono na adna ko na yiwa tike na fara sara domina okora duna baraji fulana kono na duna baraji kono ni duna willa haralo abe bo baraji el kaburu kono kati rasulullah harakana o ye baraji de wala to antra la harakene kono ni zuzuma nkera barabe bana ta jahannama ta aljanna o ye baraji labani لونك موري على كلمة يدم الله سيسا هو كورج مانيه على يرد تو الله أدالي منا ودي ذاتوي الله يرد ويتودي لونك لا شامن كوكو الله يرد جاتي نما وتا ما فو في الله ما كجلي ما ننتا وبفو mais aw ye kalon tigɛ o de ni o dɔgɔma ye aw ma min fɔ tiɲɛ tɛ non o de ye kojugu ye an m'a fɔ an ma mɔgɔ la dɔgɔya nka wali ko t'a fɔ mɔgɔ ma ye kalon tigɛ a y'o kɔlɔsi bonya kan kala karamɔgɔ bɛɛ kan mais hali ma sɔn i ka kuma an b'a fɔ m'i ka kuma ta o bɛ fɔ non ma ta wajibi tɛ k'e ka kuma ta ala ye fana dan fana ye karankɛla dɔ de ala ye min bila an kun na n dara min na n b'o de ta donc minnu ko ko alahu jati a tɔgɔ nin ko y'a yɛrɛ jati ye ne m'o ta mais a tigi ye lɔnnikɛla baw de dalen b'u la fana mais u ye min fɔ m'o ta ne y'a kɛ juma ye ne ye alahu kɛ tɔgɔ in dalen bɛ min na o ye alahu ye et puis o de bɛ kɛnɛ kan ne tɔgɔ ye ko yakub n'i ko yakub yasa o ye ne de mais a dalen bɛ min na o jɔn ye o de filɛ ne ye sisan a dalen bɛ min na o tɛ jati ye wa ne fana bolo alahu o ye tɔgɔ de a dalen min na o de masa a belebele min donnen bɛ monde bɛɛ ma a jati bɛ monde bɛɛ y'a dɔgɔya ma a ye monde bɛɛ bila d'a ma a yɛrɛ jati bɛ yen a tɛ f'a bɛ yɔrɔ kɔnɔ a tɛ f'a de bɛ espace kɔnɔ hakiladi faamu yɔrɔ i ka kuma ka bon ɔ e tun y'i pan huwa kunna ka sɔrɔ ka giri tɔ ninnu ye 5 de bɛ yen 4 bɛ kɛnɛ kan 5 bɛ batin na 4 bɛ kɛnɛ kan 5 bɛ batin na huwa in de ye 5 ye tɔ in bɛɛ tugulen b'ale kɔ ale de belebele min dogolen bɛ yen a fana ye tɔgɔ dama min ta dɔrɔn n'o bɛ se k'ale yɛrɛ yira ala tɔgɔw cɛla alahu de y'a fɔlɔ ye mais n'an ko alahu ye fɔlɔ ye o ye tɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ kan tɔgɔ fɔlɔ min b'a yira ka tɛmɛ tɔgɔ bɛɛ kan o de ye huwa ye a y'o de fɔ ko kul huwa muhamadu a f'u ye huwa de bɛ ɲɛsin ala jati la net n'o bɔra ye alahu bɛ law kan alahu ye tɔgɔ ye huwa o ye min tɛ lɔn o tɛ wa a ma fɔ ko ala tɛ lɔn wa a dogolen de dɔn wa huwa ale jɔn bɛ ale lɔn tu vois ye relation ye wa huwa ale min tɛ lɔn abada wulabara kɔnɔ yesu dɔ jɔlen ye ko jɔn ye nin jɔ ko ale e b'o tigi lɔn e ye foro dɔ ye wulabara kɔnɔ ko jɔn ta nin ye ko ale e b'o tigi lɔn monde ba in filɛ ko jɔn y'a dilan ko ale tiɲɛ de o ye dɛ ale fɔra kɛnɛ kan taw fɛ cogo min na a bɛ fɔ ala ma ten a faamuyara ɔ sisan huwa ale alhuwiya mɔgɔ tɛ se ka se k'a fɔ n ye annabi ye ko n donna ye o tɛ yen annabi bɛ dan yɔrɔ min na al-awwalu al-akhiru al-zahiru al-batinu al-rahman al-rabbu rabbul alamina hayyun qayyum annabi bɛ dan yen de mais huwa o tɛ don ye abada dan fɛn hali malikiya tɛ don ye hali jibiri tɛ don ye ayi
ayote itse ka lon fana quoi nde do ko te mi ka fi be otere atise ka londi donc tu quoi fo ay ala mason ni ale londron ko ay ni bunyana ale o e ma se ki ni lon esra ka le ni jani ka boala ajabi ke esra ki ni lon e ma se ka ni lon e ala jati lon ma ni bunyana ale ne Allahu akbar aba fasunit le Allahu akbar ni ya ko bili ba yoroy nka bon aw ka lonima aw na ko loni ba aw na ko philosophie ba ana ko penseria ba ana ko nabiya loni ne ala jati loni wali aw na ko loni ba ne ala jati aw tolo abada te nyen dugo dan fen bema hada huwa Allah rabbul alamin ka kuma ina faka buku jum ni aya ni livre de ni sekene ambe karo kelin ken na dongo do mbata ken be huwa dronde nambara huwa la mbeta Allahu la nambara Allahu la mbena al awwalu amta awwalu la nasra awwal la kabbu fuka damati nantara zahiru la sa zahiru di ambe do nyende zahiru de yoro kelin pe mi ala sonaka mondu da ka kesre ka reti kere ga moyi ndole ndon teye menga hinaka manama ya ko mbawda mbe yoro kelin mi kesra ka nauche oyoyi dañora de kende bala ka fobe dun jati lo ay membe nyira yira wala chodo la ni zuhuru yi ina fo ya exemple dawma ebi to fo maka ki yira na télévision na o jati de voilà bon c'est ça ki to fo français torsu birbel ba dobe yo nyasi mo be bunde toro suka boko juga yele ka bon o be est-ce que yere be yewa bon amba anyi yere wala mi yere amira jati anyi yele ba dode me yele be dode bolo atene kuma no korase ustad ni kuma bawde wate suru yele be dode bolo bala be dode bolo kuma suru na ya imbi be huwa dronika huwa ni sanu wal yubaw yiradi alde gori o ba fama ko haul huwiyya دوكو هوية الذات العلية دوكو عينها الهوية توب بلي توبا فاسو بكان كدالا عملو الشيخ ابراهيم يسيره ساكا كما ما جاملو كدالا كداكا كاكراندين دو بي نون دالين بي دولا مي دو هاغري كدو امبي تني بامي لارا كدو ما فامو bon do yere fana hali abe kan ka tanu do ma fam ka fuko ya tanni bon ni ekram baliya ka defo jugu bade akara saw yanko fore bambe mefie ne be mo banun to fo de wasa mo dalen benna munum be wali la gusela saw ye chaman bala fen chaman tumbe fa Cheikh Ibrahim Yasma fen chaman tumbe fa Cheikh Ahmad Tijani ma mais nani haqiqa fu ye ka fo ni wal yude akona ku ye sunna min dabla anyu ka kuma kan fo ye sunna la o ye min fo sunna la aw ma nyu na fo karande on de yu totiya abe chaman bom mo ka jugu yala kan yasi wal yula mo gombe wali defense ni e mana do ya kuma yelema ka ko ibe karsa contrôle la ou bien ibe kan ka tanu fana do fana ibe ka tanu min ka fana o fana mandi do ye tukuni parce que mo be juma bala iba tanu min kela o manda jugu ye bon munun tika tanni famu olu ba kona ki ba contour la bon ni ku nambe telefi ku nambe ku fintli la yoro do bi ba kuma doya quoi ndum fama daga fa no te shego ka tande ni ako aynuha in haqqin taliyan sab'a al-madani bi sifati dhati haqqun rutbatan laysat lithani alors mo mun ka kuma na huwiya ka ambulo ale bula akan ka foya mais si ça on fari fa lembe waliyu nun ka kuma foli ba an ka jamana kan vraiment ka da ala kota kira kota i kana fo ibe mo ba nunu aywa o ka kofo mo yi parce que jugu bula niu bula wa dobu ka jamaire la famu fana foi tula bolu ka do ki bitake ike jugu yere do yere ya fo ko nya bi cheikh dukure la abe kan ka cheikh défense tani mike aw ba ushi ka sheka ke wolu do ta fam ko no ka ta do kuma msenu ka chakwa wani kuma chama ita to ambe tinya da fodi dabla mais ala ta tinya ana kira tinya ta o be fo halaka de na be mais mo ta tinya na kalon to wajibi yanka ambo fo karu de kamana ti ka bambulo doron ambo fo ma fanga mo de tafo Allah wa rasulullah kuma bana ambo sunu yate ni energy tele ani ambala muso fle kan ni saraba imbe bo o yere nya bala na kira na faye ka se duniya ma ka se mali ma folo ka se dunama be dine kuma kuranya na machama me ala kele litala no ni tala kana fala se mo ma ka so mu jogi o dama de ba kono o baraji ne ba ta energy tele directeur ba abedo tala aywa anjati muso fana alebedo tala ayre ko kata to fo parce que ya ke ala kama kam ko te to nyina asrabi ala bulu sallallahu alaihi muhammad